kad ti pljesku uvalim, ono... Pozdrav, drage moje kuharice i dragi moji kuhari i dobrodošli u još jednu epizodu Šeflje. Kao što vidite, vrlo sam uzbuđen jer ono što danas slijedi je burger. Pa zato ostanite sa mnom i ajmo vidjeti kako bom ja tu pljesku utrpal ovom tu pecivom. Prije nego se bacimo zapravo u izradu burgera, trebate znati nekoliko stvari, pa dozvolite mi da napravim ovaj kratki uvod jer treba pratiti i paziti neke stvari kad radite burgere da vam ispadnu dobri. Jedan od najosnovnijih sastojaka burgera i jedno od 4 ključne stvari koje su važne da vam dobro ispadne burger je naravno meso. Dakle, svježa juneća lopatica, jedanput mljevena. Zašto lopatica? Lopatica zato što ona ima otprilike 15 do 20% masnoće u sebi. Ta masnoća nam osigurava da će nam pljeskavica biti sočna. Sastojak broj 1, jel? Ajmo dalje. Ključni sastojak broj 2. Peciva. Dokle god su svježa, dotle će biti dobra. Ovo ovdje je brioš pecivo, ovo ovdje je klasično hambi pecivo. Ima li razlike o njima? Pa niti jedno nije bolje od drugoga, stvar je naravno osobnog ukusa. Ovo ima specifičniju teksturu i intenzivniji okus, dok ovo sa ovim svojim slatkim sezamom podsjeća barem mene na mladost. Umak. Dakle, nema dobrog burgera bez dobrog umaka. Kako sam napravio ovaj, to ostanite malo sa mnom, to jest malo duže, to jest do kraja videa po mogućnosti, pa ću vam pokazati. I ono što je najvažnije, sredstvo za pečenje. Dakle, ovaj grill tava podlijevanog željeza, još poznatog i kao gus. Zašto je ovo važno? Kad radite kod kuće, definitivno ćete većinu vremena provesti radeći na štednjaku. Ova tu mrga zadržava ogromnu količinu topline i za grilat jednostavno nemate bolje opcije. A sad kad smo gotovi sa ovime, ajmo pripremiti pljeskavice, ali prije nego pripremimo pljeskavice, ostanite sa mnom da pripremimo sve ostalo, jer pljeskavice zapravo dođu ko šećer na kraju. Ajmo kuhat. Priprema pljeskavice. Ništa lakše. Dakle, komad mesa. Otprilike koliko vam stane u šaku. Ni manje ni više. Oblikujte ga u kuglicu. Želite lijepu veliku pljeskavicu? Što slobodno uzmite mesa. Nekak prosječne šake, tako da... Ovo bi bilo 180 do 200 grama recimo kuglica. I kad ste ga oblikovali u kuglicu, uzmite malo papira za pečenje, da nam se lijepo ne zalijepi dole za dno. Uzmite još malo papira za pečenje. Uzmite jedan tanjur manji. I lagano pritišćite. Ovo je jedan trik. Ali dobar trik. Voila! Naša pljeska. Malo samo ju pritisnite u sredini, kao rupicu. Da napravite. Zašto rupicu? Pečenjem se meso stišće. To je tako. I onda kad se stisne, ako je ovaj gore dio ravan, onda se taj dio napuhne. Tako da, otprilike ovako nekako. Unutra jedan mali jarkec, to je kotlinu.
I naša pljeska je spremna za grilanje. Solit ćemo i papriti, ali ne sad. Solimo i paprimo tek prije nego ju stavimo u tavu. Bok. Ja sam čuo da je neko spomenuo McDonald's. Ne hvala. A uglavnom, što mi mislite o domaćim burgerima versus znate već kojim burgerima, slobodno ostavite u komentarima. Lajkajte, šerajte, subscribeajte se i naravno, to je to. Dobar tek vam do.